your roles lah. Okay, you play your roles untuk identify, untuk do the detection ke, so on and so forth kan. So perhaps by this project ataupun by this subject, apa nama ni, proposal and your thesis, you may ataupun you can come up with an idea ataupun satu POC yang menunjukkan there should be a solution for that. Okay, so I started my class today with that scenario. Okay, because normally, okay, when you apa nama ni, when you start to come out with your thesis, sorry, saya sepatutnya kena record. Okay, alright. So when you start, when you want to come out with your thesis, normally ataupun basically you should come out with it should come from a problem. Okay, so the problem is not, okay, dia ada banyak lah cerita semalam Satu is how does the Israel citizen kan, dia pemegang pasport Israel sebenarnya, okay, boleh lepas kita punya immigration. Okay, dia guna pasport Perancis. Now, secondly, how can ataupun how does he get the supply of those weapons kan? Mana dapatnya kan? Maksudnya ini jenayah terancang lah kan? And um, yang cryptocurrency itulah, it's actually is our trends right now. Okay, something that is good, tapi people do it wrongly ataupun use it wrongly kan, untuk benda yang berbeza. Kejap saya kena tutup. Okay, so anyone wants to share something? Wants to share anything with regards to that matter? Ada siapa-siapa ada pendapat ke? Nak ice breaking sekejap. Kena panaskan enjin. Sebab saya punya tangan dah bau bawang ni. Cepat. Anyone has any comments towards that? Tuan Rino ke? Saya Whatever. bukanlah doktor, saya bukanlah ni, bukanlah yang personal punya orang kan, tapi saya student je. Tapi saya nampak lah Malaysia punya orang Malaysia lah, kita punya kuasa kita padu jugalah, walaupun kita Malaysia is not the very best in technology ke apa kan, tapi bila kita nak respond to something, we do the thing lah. Tak ada benda yang terlepas, semua tu lah. So saya respect situ lah. Talking about padu. Okay. Yes, I kind of agree dengan you Zul, sebab ada few cases lah, okay, yang well, we are a very small country tau. Memang negara kita kecil. Masa saya pergi overseas pun masa tu zaman 2007-2008 siapa bukan Najib saya rasa masa tu. Aku Pak Lah tak ingat lah, tapi but people know us. Okay, with the taxi driver ke, dengan siapa-siapa pun kita sembang, oh Malaysia, they quite apa nama ni, impressed dengan kita punya, because we have kita satu nation tapi kita ada multi race kan, multiracial. Kita ada yang three big one is Malay, Chinese and Indian. And how can we have such celebration together? Sebab for them, contohnya dia orang tahu Christmas saja macam tu kan, kita ada Chinese New Year, Deepavali, and then kita ada lagi perayaan-perayaan kecil, Gawai, Kaamatan, apa nama ni, Wesak dan sebagainya kan, Taipusam. So itu juga membawa kepada banyak cuti lah di Malaysia kan. Pening juga expat kita kan, orang-orang yang datang kerja kat Malaysia kata, kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti, belum lagi cuti peristiwa, cuti pilihan raya, segala macam cuti lah. But talking about that, yes, even though we are a very small company, like country, tetapi bila kita cakap pasal kita cepat respon. Okay, apa nama ni, nak mengoyakkan orang kan. Hashtag Israel koyak contohnya kan. Kita very good that. Sebab I don't know, maybe any one of you nak buat research on that ke, whereby you can see that apa nama ni, kita mungkin our citizen kita ada banyak masa ke
yang menyebab kita boleh jadi macam satu troopers tau. Sangat rajin. Kadang-kadang tu ataupun jabatan nurtizen lah, jabatan netizen negara lah kan. Tapi we have that apa nama ni, masa untuk itu. And since I am in corporate office kan right now, masa saya attach kat situ pun rupa-rupanya sebab kita tahu UiTM pun satu universiti yang besar kan di Malaysia sebab kita ada banyak cawangan. Dan kita biasa diserang. Okay, sentiasa diserang, biasa dan sentiasa. Tapi rupa-rupanya kita ada geng, macam troopers lah, geng lelebah ni. So dia akan, kerja dia memang jump from one SOCMED to another SOCMED. Okay, we have X, we have Instagram, we have Facebook and TikTok lah. Tapi TikTok tak banyak sangat, and YouTube. Tapi dekat X lah yang paling laju. Okay, orang nak sebarkan apa-apa pun. Dan hashtag pun kalau you tengok dari segi algoritmnya pun terpaling banyak hit is actually from the TikTok sebenarnya. So those are actually, dia boleh falls under social science ataupun SNT lah. Because dia punya data berbentuk unstructured data, tapi sebab sekarang ni kita dah go for big data punya field kan, jadi we can actually play with those data to make it as an information untuk kita terjemahkan sebagai satu maklumat dan digunakan untuk membuat decision. So sebenarnya kita ni kaya dengan benda-benda tu, cuma kita tak optimize, kita tak gunakan sebaik-baiknya information tu untuk kita membuat decision. Kita quite apa, saya tak tahu kita tak guna tu sebab tak ada kepakaran ke, ataupun saya rasa kita ada kepakaran tu. Sebab kadang-kadang bila kita main-main dengan formula tu sebenarnya boleh je, cuma kita tak kumpulkan the expertise tu in one place. So kita tak ada satu database kepakaran satu Malaysia macam tu. Dan bila kita ada kepakar tu, biasanya they don't stay long in Malaysia. Maaf cakap, because all those good people, smart people, they prefer to have it to go abroad. Okay, salah satu faktornya ialah gaji lah sebenarnya. Okay, I know for government staff, they understand what I mean. Betul ke Tuan Rino? Tuan Rino ni ada ke tak? Siapa kat sini yang government staff? Lagi? Tak ada? Yang lain semua student. Do you guys understand what I mean? What I'm trying to say here? Faham tak? Dia punya faham tu slow je kan? Okay, tak apa. So, enough about that. So, anyone else nak komen apa-apa? Tak ada? Saya share dululah kalau macam tu. Oh, this is about, saya dah jump pergi. Hari ni kita nak masuk pasal etik So, semalam saya tengah tengok on sampling. Saya rasa banyak data kita sebenarnya yang kita boleh main. Okay. Ethics in research. Tak banyak pun sebenarnya kita punya slide ni. Okay. Right. 21, tapi nanti kita tengok sebab lepas ni there are things that I want you to start with lah selepas saya bagi information tentang ethics. Now, I have not shared. Okay. Nampak Sorry. Can you see my slide, guys? Boleh tak? Boleh Doktor. Okay. So, why actually we need to know about ethical conduct? Okay, when we conduct a research ni kan, kenapa ethics ni sangat penting? Kita menyentuh tentang ethics ni dalam beberapa parts lah throughout our research. But why is actually the ethics important?
Ini yang sebenarnya membezakan kita punya technical research dengan academic research. Saya rasa saya ada bagi hint sikit during our last lecture last week. But for you guys, do you have any idea why do we need to have an ethics consideration when we conduct a research? Anyone? Tak best ni. Dah lah cakap saya on camera seorang-seorang. Yang lain semua saya tak tahu. Tata tengah potong bawang ke, Tata tengah baring ke, macam tengok movie ke, Tata sebelah tu tengah tengok benda lain. Dia pasang dua screen. Because when I talk here, it seems like I'm talking alone. So boleh anyone respond to it? Why? Why do you need to have an ethics? Cik Zul aja kan yang respond? Cepatlah. Nak saya semua lagi ke? Boleh lah, tengok macam mana kan, tak ada orang lain. Tuan Torino dia punya mic rosak, dia bagi tahu. Dia Oh ya ke? dia kita cakap Okey lah. Apa dia, Zul? kenapa ada ethics sebab kita bound to Islamic punya ajaran lah. Ada benda tu ada limitation dia. Ada benda kita nak buat tu ada batasan dia. Kita tak boleh nak apa tu melangkaui hak lumrah alam lah lebih kurang lah. So kena pantau lah benda tu. Macam AI ni kan. Hmm. AI can be a useful tool untuk menolong orang buat kerja lah. Tapi sehingga kan nak buatkan satu spesies baru menggunakan AI teknologi tu is a no-no lah. We cannot create another species on our own. That's the batasan lah. Cakap pasal AI, semalam baru saya tengok halakah kan, pukul 6 TV3. Ya, dia ada cerita lah tentang kebaikan dan keburukan. Now, yelah, betul-betul macam Zul cakap, bila kita put AI in the wrong place kan, contohnya, daripada seorang figura yang lain, okay, dia boleh tukar jadi orang lain. Kan, sama juga macam baru-baru ni kes apa Siti Nurhaliza. Saya ni banyak jugalah browse kan, suka baca. Ditangkap polis, kesalahan apa tak tahulah, jenayah apa kan. So tapi how she responded to it, dia gelak je lah kan, dia kata memang tak ada kerja lah orang-orang ni kan. But it looks real. Okay, so sama juga macam kes-kes haluat ke, kes-kes jenayah apa pun, orang can easily put our face lah kot kan. That one is with regards to AI punya teknologi. Tetapi itu juga yang membezakan kita academic, because academic ni kita tak boleh um, simply say kan, macam saya cakap tadi, whatever sebelum ni, whatever that you want to claim, whatever that you want uh, to to come up with a statement, it should all be justified. Okay, maksudnya ada pembuktiannya, ada citationnya sebagai reference yang menyokong you punya statement tersebut. So that's why when you come up with your problem, satu kena ada citation tu. Now throughout your research kan, kita ada few parts. Okay, masa collection data ke, fasa kita tu kan, masa design ke, masa development ke, masa kita buat testing ke. So ethics tu sendiri berlaku pada fasa mana? Anyone can answer? Ada? Mesopotamia Macam mana? zaman dulu Ya, pasal ya. Fasa dulu, yelah, daripada zaman dulu dah ada. Tetapi masa kita conduct research kita tu, kan kita ada beberapa fasa kan, masa collection data, masa interview kan, lepas tu masa kita buat design, instrument kita ke, model kita ke, lepas tu masa kita buat testing, kita punya proof of concept, masa kita, throughout the research tu, masa bila yang we have to consider ethics tu? masa kita buat cari gap. Cari gap problem lah. Ah, Itu sahaja. Habis semua fasa lah tapi fasa pertama sekali kita kena consider etis masa fasa gap lah rasanya. Basically memang it involves all, dan semuanya kena, when we say ethics tu maksudnya dia tidak boleh melanggari hak-hak orang lain lah. Okay, so that's why kita ada in UiTM, kita impose this REC punya team
jawatan kuasa research ethics kan, research ethics committee yang dia akan semak okay all the proposal. So macam ni kan, you dah siap sampai end of the semester, then you submit your proposal tu together with the ethics form. So kat situ nanti kita akan tengok sama ada you punya ethics ni berisiko, okay, with minimal risk, maximum risk ataupun no risk. So kalau no risk, it will be exempted from ethics. So exemption lah kita panggil. Alright, so kita ada REC 1, 2, 3 and 4 form kita. Yang tu yang saya explain dan saya bagi kemudian. So those who are exempted, dia cuma isi REC 4. Tapi kalau dia melibatkan minimal risk, okay, ada consent daripada participant. Contohnya you nak buat interview melibatkan human. Okay, so you kena ada dia punya information tentang participant yang terlibat. Alright, so that is what UiTM punya decision with regards to ethical conduct in research. So let's look at slide dulu. Ethical conduct in research, kita belajar tentang plagiarism and then human treatment and data protection. So plagiarism ni lebih kepada penulisan kita lah ataupun hasil kajian kita. We know that when we want to come up with a proposal, the idea, of course, okay, dia bukannya pling, dia tiba-tiba datang aja. Dia kena ada basis, dan basis tu selalunya daripada research yang terdahulu. Kan macam Zul cakap tadi lah, okay. We will do or we will conduct the related works kan, and find the research gap of those from the existing work tu, and daripada situ kita akan come up with our idea. Now, bila kita bercakap ataupun bila kita come up with the idea and those is related to research terdahulu yang kita baca tu tadi, we have to make sure that when discussing about the previous project, kita tak copy bulat-bulat. Okay? Because kalau kita copy bulat-bulat, bila kita masukkan dalam kita punya penulisan dan bila kita upload kepada kita punya Turnitin, dulu kita pakai original tapi sekarang kita dah tukar masuk balik Turnitin. Sebenarnya first kita pakai Turnitin, lepas kita tukar original. So sekarang kita pakai Turnitin balik. So dia akan semak, okay, the system will check on the similarity index, okay, how many percentage that your whole proposal tu similar to other works. Okay, so kalau dia above 30, you kena redo lah, maksudnya rework ataupun reword kan you punya penulisan dan sebagainya. So this is very important. That's why when you read the previous work tu, in order for you to come up with the research gap, you have to make sure that you understand the work and you can explain in your own understanding lah. Maksudnya you bukan copy and paste. You know what I mean. Maksudnya dia bukan sebab kebanyakan the most similarity index tu weightage dia paling banyak kita kesan dekat related works lah ataupun dekat chapter 2. Okay, so that is one. And then about human treatment. Okay, human ni maksudnya macam yang melibatkan data-data peribadi lah. Okay, and apa jenis-jenis data yang kita perlu protect. So this will be covered here. So apa itu ethics in research? Dia kena protect their research participant. Jadi macam tadi saya cerita contohnya lah tadi sebelum kita ada gotong royong tadi Rewang Ramadan tu dekat Masjid Kampung Jawa. So ada tazkirah pagi sebelum tu kita start dengan ada pengisian. So ustazah tu bercerita, okay, dia ceritalah pasal takwa dan sebagainya kan. So dalam biasalah bila ustazah ni nak bercerita, biasalah kita pun kan, macam saya sebagai lecturer pun kadang-kadang kita nak relate dengan situasi semasa kan. Macam tadi saya mention pasal the cryptocurrency crime tu kan. So ustazah tu pun dia relate dengan takwa. Dia cakap macam kahwin Thailand contohnya kan, artis kahwin Thailand.
So dia macam sebab partisipan dekat situ adalah orang-orang tua. Jadi dia mungkin tak baca sangat what's hot kan, what's the gossip right now. So kita tahu. Tapi ustazah tu demi menjaga apa nama ni, dia maksudnya dia tak naklah bercerita, dia tidak perlu memberitahu orang tu. Maksudnya the specific artis ataupun orang yang terlibat tu. So sama juga when you do your research, okay, you may have your sample data, okay, and then that sample data can be random, panggil random sampling kan. Uh, but you do not apa nama ni, you do not need, you are obligate lah, tak boleh sebenarnya to reveal the data of your participant. Okay, contohnya sebab tu bila kita buat survey kan, questionnaire kita tu, so in our during we design the instrument, the questionnaire tu, kita tak minta dia punya nama. Okay, so once minta nama tu, dia macam nanti kau gunakan data aku untuk apa ni kan. So dan kita kadang-kadang kita ada letak data act protection act macam tu kan. Tapi sebenarnya dan selalu kita akan minta umur kan, the demographic info, umur, jantina and apa lagi umur, jantina, apa selalunya race kan, population, selalunya macam tu. Tapi ataupun area tempat tinggal. Kalau kita start to reveal our name tu, dia dah name ke IC number ke terang-terang lah. So that is actually very important for the researchers to tag participants punya information and then develop a trust with participants. Sebab saya sendiri sebagai respondent when people ask me to answer any service, kalau dia ada melibatkan nama je, saya terus klik nak buat apa nama aku kan. You can ask me for my opinion dan sebagainya, but whatever opinion that I'm giving is actually secret lah. Okay, kalau tak, it won't be anonymous anymore lah kan. Then you should also promote integrity in your research and guard against misconduct and impropriety that might reflect on their organization or institution. So it is very important bila you design you punya questionnaire tu kan, of course you kena introduce yourself, the researcher, and you are working on what title, topik apa you tengah buat, and then who will benefit of your research. So that should be appear in the introduction of your survey tu, research questions. Okay, ataupun questionnaire tadi. Questionnaire, research questionnaire. Okay, so ethics in research, there is a need for key ethical principles that should underlie the research endeavor. Okay, ethical questions may arise on personal disclosure. Now, if I'm giving you this answer, how can you ensure that this information ataupun other people will know that this information coming from me? Okay, so that should be assured lah. Okay, and then authenticity and credibility of the research report. Sebab tu kalau those yang melibatkan apa ni, data-data rahsia, kerahsiaan, kita akan put it in general. Contohnya macam saya terlibat dengan indeks keselamatan negara tu kan, ataupun indeks keselamatan sepadan negara tu. So we just put how many antara data-data yang kita ada saya bacakan. Kejap kita terlibat dengan 32 agensi. Antara data-data yang kita ambil, bilangan mangsa penyeludupan manusia, mangsa migrant, bilangan individu terlibat kes keganasan, bilangan kes rompakan di laut, bilangan kes penyeludupan dadah narkotik, nilai rampasan penyeludupan barangan. Kita hanya akan dapat those numerical data. Okay, data in numeric, and that data is used in our formula untuk kita formulatekan dan keluarkan kita punya indeks tu, indeks keselamatan. Jadi kita tak reveal siapa orangnya. Okay, kita just ambil bilangan je sahaja.
Okay, so sama juga bila kita nak bercerita. Okay, kau tahu tak, semalam kan ada kes rompakan, ataupun tadi saya baru baca, kereta Alza digunakan oleh 5 orang. Ni tak tahu you all aware ke tak, sebab saya baru baca pagi tadi. Tangkapan tu dibuat di Putra Heights, Suruhanjaya. Mati kot 5 orang tu sebab dia terlibat dengan kes samun besar-besaran. Dia baca ke tak ada? Baca tak? Tak ada. Ada. Itulah you all kena laju tau dapatkan information ni, sebab itu akan bawa kepada you punya apa nama ni, trigger your idea. Okay, what's trend, what's on right now. Okay, lagi satu, itu tapi bila dia dah jadi penjenayah, then we can reveal lah who they are. Tapi still, tak ada pun dalam information dalam berita, kita tak cerita pun. Okay, sama juga kalau kes tangkapan baru-baru ni, Ceras I think, Alam Damai Ceras kot. Penyanyi veteran, tak tahu ditangkap ke sebab pukul abang ipar. Macam itulah. Ada baca ke tak ada? Tak ada. Tak ada juga. Tapi sebab dia belum disahkan salah, tidak dibicarakan, so we are not supposed to reveal who the person is. So kita just bagi tahu macam tu je. Tapi kadang-kadang Nurtizen ni sangat laju kerjanya. Kan? Jadi dia terus pump siapa orangnya macam tu. So credibility of the research report itu juga reflect kepada etika kewartawanan pun juga sebenarnya. Any report that is revealed yang kita buat, sebenarnya kita harus tanggungjawab dengan apa yang kita tulis. Jadi bila benda tu non-credible information given kan, jadi orang dah akan tak nak lah, dah boycott dah. So all those macam artis-artis apa yang hibur, macam portal-portal yang dia just copy and paste je, dia ambil je ni tapi dia tak ambil resource dia daripada mana, so dia just memanjangkan gosip tersebut contohnya. So orang yang cerdik dah start untuk apa ni, tak sokong lah portal-portal macam tu. So itu menunjukkan kita punya credibility jugalah. So and then dia juga akan berkisar kepada the role of researchers in cross-cultural context, okay, especially kalau melibatkan domain yang berbeza kan. Jadi kita kena sensitivity kita terhadap apa nama ni, multiracial ke multi religion kita. So kita tak boleh simply nak keluarkan statement-statement yang itu pun dia ada dalam akta jenayah kita kan, atau apa yang sensitivity keagamaan. I used to actually I love to read about akta. Act berapa, akta 175, 174. Sebab saya asal cerita-cerita naik di peguam. Tapi sebab saya tak tahulah, masa dekat MRSM dulu, SPM, saya tak ambil sejarah. Saya geografi punya budak kan. Dulu kita ada option sejarah ataupun tapi sekarang dah wajib semua kan sejarah. So bila saya minta law, first choice, second choice accounting, third choice baru computer science. So saya minta law, saya tak dapat UIA. Lepas tu saya tanya, kenapa saya punya ni tak dapat tapi kawan saya dapat. Tapi aggregate lebih kurang je kan. Lepas tu dia kata, oh you tak ada sejarah. So you tak boleh, tak sesuai dengan you punya course yang you pilih ni. So saya macam lah, kalau tahu daripada dulu lagi ambil sejarah. Tapi yelah masa tu bukannya option. You kena ikut je apa yang sekolah offer kan. So cerita pasal akta ni menarik. Okay, kalau you baca tentang, sebab saya suka membaca. So I love to read benda-benda macam tu. Fakta dan akta pun. Senang sikit nak goreng kan dengan you all ke, cik, tak adalah. So that is how we gain our knowledge lah. Through reading kan, Iqra. So anyway, lagi satu, personal privacy through forms of internet data collection. So yang kita tahu kalau kita, sebab nanti bila you isi apa nama ethical form tu, kita ada what do you call that, apa nama ni, sample data, okay, and then source of the data. Nanti saya tunjuk dia punya contoh. So source tu it can be your own data. Contohnya macam Tuan Adi tu cerita kan,
dia ada data-data tu, boleh ke dia nak gunakan? Boleh. So that is a primary data. Tapi most of us, okay, especially students kan, tak terlibat secara langsung. So we need to have a secondary data. We need to use the secondary data which is available from the internet. So kita ada beberapa resource lah. Contohnya daripada Kega, Weka, daripada apa nama ni, Mendeley. So those are the internet resources. Okay, those are open source data sebagai kita punya data sampling. Okay. Ethics in research, two marker events that force the re-examination of ethical standards and the gradual development of a consensus that potential human subjects needed to be protected from being used as guinea pigs in scientific research. Kita tak nak. So itu ada juga kisah-kisahnya macam sekarang ni very recent tentang padu. Tadi sambil saya mau bawang saya potong bawang, sembang dengan tukang driver department kita orang, Jcom ni, Cik Azlan ni. Kita selalulah, saya suka je sembang-sembang politik lah apa. Saya suka nak dapat insights daripada orang yang berbeza-beza ni kan. So dia driver je, tapi being a driver, dia ada banyak expose sebab yang dibawa tu ramai macam-macam orang kan. Driver mestilah bawa orang atas kan. PC ke, TNC ke, PNC ke, bos-bos ke, dekan ke kan. So masa dia bawa kereta tu kadang-kadang these people suka sembang dengan dia kan. And believe me, driver lah orang yang paling banyak simpan rahsia. Sebab dia tahu orang di mana kan. So banyak juga very recent saya tengok TV, driver yang kena tangkap, driver yang kena bunuh sebab nak tinggalkan, tak nak tinggalkan any footprint, bukti. Okay, so itulah cerita tu. Lepas tu keluarlah cerita pasal padu. So padu isi tak? Doktor isi tak? Dia cakap. Betul, saya korang isi tak? Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Korang isi tak padu? Saya pun aham lah. Mana boleh saya seorang je boleh isi ke Saya tidak? isi. Isi? Alhamdulillah. Saya terpaksa isi. Paksa lah, betul. Sebab nama saya dah naik dah. Dia orang kata ni nama, dia bagi Excel file, lepas tu saya search Ctrl F, alamak nama dah ada ni. Nanti dia orang akan hantar ke, katanya esok last day. Masak sebab orang kerajaan kan. So kalau tak jawab tu, tapi kalau jawab tu, tu pun satu hal juga. Ada juga kata orang lelaki dia takut sebab nanti orang tahu dia kahwin lebih satu. Contohnya lah kan. Sebab orang lelaki kadang dia kan boleh kan tanpa pengetahuan isteri yang pertama. Allahualam. So yeah, this is where actually those things happen. Ethics ni masa mid-40s tu, German scientists use captive human subject as subjects in oftentimes gruesome experiment, which is tak boleh lah unethical and then Tuskegee event pada 1950s to 1960s, syphilis study involved the withholding of non-effective treatment for syphilis from African American participants who were infected. Tahu tak syphilis ni sakit apa? Tahu tak? Sakit apa ni syphilis ni? Tak tahu. Tak tahu? Kalau sebut AIDS tahu? AIDS. Tahu ke tidak? Syphilis kalau kita cakap eja Melayu SIFLIS. Syphilis tu apa? Lah, Tak berapa tahu. tahu ke tidak? Lah, Infection kat mulut. Atika mulut? cakap infection kat mulut. Ya ke kat mulut? Syphilis. Macam itu betul. Okay, so ini adalah kes-kesnya lah. So kita boleh dapatkan sampel kan, tapi kita tak boleh reveal kita punya data tu, information tentang participant atau patient tersebut. So increasingly, researchers have had to deal with the ethical issues of a person right to service. Good research practice often requires the use of a no treatment control group. Maksudnya adalah group of participants who do not get the treatment or program that is being studied. Tapi when the treatment or program may have beneficial effect, person assigned to the no treatment control may feel their rights to equal access to services are being curtailed.
Jadi sangat penting lah sebab kita tak nak macam you gunakan data dia. Tapi bila you nak offer the treatment tu, the service tu, kita tak bagi to the right person. Okay. Those who were threatened with fatal illness were saying to the research establishment that they wanted to be test of subjects even under experimental conditions of considerable risk. Itu right to service punya cerita lah. So dia ada juga types of risk ethics, contohnya yang melibatkan contoh voluntary participant. So kalau dia memang volunteer, requires that people not be coerced into participating in research. Itu sangat penting sebab kita tak boleh paksa lah. Kata ya, kau kena jawab juga survey aku ni. Tak boleh. Sebab aku dah tak cukup orang ni. My respondents sebab kita bila kita buat analisa, kita ada macam R tu. R tu dia R value keboleh percayaan terhadap data yang kita analyse. So kalau kita punya apa nama ni data tu kecil, keboleh percayaan tu kurang tepat. Okay, because kita tak ada sampel yang banyak. Alright, so ada setengah researchers dia tak go abroad, okay, untuk cari participant ataupun responder dia tu. So dia dipaksa orang sekitar kita dia je, kawan-kawan dia je macam tu. So kalau kawan-kawan dia akan dapat orang yang domain yang lebih kurang sama je lah background dia. Dia tak dapat varies. But right now it is not so not really a problem sebab kita boleh dapat reach lebih ramai participant kan sebab kita boleh guna Google Form dan sebagainya. So in terms of questionnaire contohnya tak perlulah nak kena cetak and then tak perlulah nak bagikan dulu kan setiap questionnaire kena bagi satu pen lah contohnya sebagai souvenir. So that will all reduce the cost lah kita punya online. Okay, so and then kita kena ada informed consent. So this is also one of the form yang kita isi dalam kita punya REC tu, ERC form. A requirement closely related to the notion of voluntary participation. So bila dia tahu dia adalah participant ataupun target sampel dalam research tersebut, so dia kena memberi consent lah sama ada kalau dia umur 18 tahun ke bawah ke, saya tak sure 18 ke 11 tahun ke bawah. So dia kena consent daripada orang tua lah, the guidance. Okay, essentially this means that prospective research participants must be fully informed about the procedures and risks involved in research and must give their consent to participate. So ini yang kita kata selalunya leceh untuk kita punya lah sebab kita ada komiti tu. So dia nak kita ada isi tentang information dan consent form daripada kita punya respondent. And then risk of harm, ethical standards also require that researchers not put participants in a situation where they might be at risk of harm as a result of their participation. Kalau aku bagi kau information ni, will I be protected? Will I be ensured that tak ada orang lain pula yang pergi kat aku minta benda-benda ni. Recently saya ada tengok cerita Astro apa IT tu kan, yang dia jual data kan sebab konon-konon dia buat application macam My Sejahtera tu kan. Dia pakai apa nama, lepas tu sebab dia very good in coding, so now lepas tu dia dah kena sebab masa tu dia orang dah bungkus tikar semua pekerja dibuang jadi tinggal seorang je tapi dia apa nama ni, dia orangnya actually dia keluar lah, dia pun one of it, and sebelum dia keluar dia ambil lah semua data-data tu kan. So daripada data tu dia boleh nampak pattern orang ni pergi mana, orang ni suka apa, makan kat kedai mana kan. So bagus juga cerita-cerita macam tu kan. So it gives me idea sebab saya ni bukan orang security sangat. So saya tahulah betapa kita punya data ni, no wonder kan kita selalu dapat call yang daripada mana-mana nombor pun tak. Saya ni kalau tak angkat bahaya, bukanlah bahaya macam rasa bersalah sebab kadang-kadang it can be from the students kan. Tapi kalau anonymous nanti korang apa nama ni, mana-mana lah, bank lah, nak bagi loan lah kan, macam-macam lagi lah. So
it is also very important that bila you punya respondent ataupun you punya research participant tu give the information, those information is kept safe in you. Maksudnya tidaklah disalahguna, dibekalkan ataupun dijual ataupun diberikan kepada orang lain. Right now, data is like raja kan, king of everything, even more value than money. So data, orang kata apa, data is gold kan, macam tu lah. Okay, so harm can be defined as both physical and psychological. Kadang-kadang mungkin dengan memberi information tersebut, dia dapat surat layang ke, dia dapat urutan ke. So itu adalah perkara-perkara yang we need to consider lah. So that's why we impose ethics in during doing our research. Okay, ada apa-apa soalan tak so far? Do you have any obligation towards the implementation of ethics in research? Ada tak yang rasa macam alah, tak ada ethics. I mean, alah research kita sekolah je pakai kot setakat UiTM level. Kira kot. Why do you need to have this hassle? Yes, Rino. Mic dia okay. Yes, Rino. InsyaAllah okey kot. Okay. Okey, tadi saya nak tanya pasal tadi yang apa doktor kata kita tak boleh reveal nama, name of the participants semua kan. Yeah. How about their organisation? Can we macam identify them by their organisation? Cannot. You boleh tak cakap boleh juga. sektor kerajaan, sektor private, macam tu je. You boleh bagi Oh, a very general punya overview, but you cannot go specific the name of the organisation, cannot. So macam saya kan, saya cakap okay. dalam saya membuat kajian tentang indeks keselamatan negara kan, I involved with 32 agencies, but I cannot reveal agensi mana yang membekalkan data mana. Macam tu. Okay, I can mention about the agencies, tapi apa nama ni, kerajaan apa, the data is coming from which agencies pun tak boleh. That is only for our own report. Tapi kita, maksudnya dalam kita keluarkan kita punya report rasmi, metodologi tentang pembangunan indeks tersebut, we cannot reveal those data secara spesifik tu. Okay, so name, organisation in specific cannot. Alright? Okay, Rino. Sorry, no. Okay, faham. Okay. So there are two standards that are applied in order to help protect the privacy of research participant. One is called as confidentiality and one is anonymity. Anonymity tu macam keep anonymous lah. Okay, we do not know who. So confidential, almost all research guarantees that participants confidentiality, and then they are assured that identifying information will not be made available to anyone who is not directly involved in the study. Anonymous, dia sticker standard lah. Keep anonymous. Dia anonymous. Ataupun kalau you nak terpaksa juga nak identify dia, enough said anonymous A, anonymous B, macam tu je. You identify by A, B, C or 1, 2, 3 macam tu. So essentially means that the participants will remain anonymous throughout the study, even to the researchers themselves. So clearly that the anonymity standard is a stronger guarantee of privacy, but it is sometimes difficult to accomplish, especially in situation where participants have to be measured at multiple time points. Contohnya pre-post study. Masa pre, you will have this anonymous, tapi masa post sebab you ada you punya target, expectation. Okay, sebab bila kita buat satu-satu research, normally kita dah ada kita punya expectation result. Okay, what is expected to be the result of your research. Contohnya kalau you buat something about sebelum saya keluarkan cerita tentang indeks keselamatan saya ni lah, I can easily relate because that is our research kan, daripada saya nak ambil contoh-contoh lain. So before we come up with this index, kita identify those agencies. And what we want to know is apa sebenarnya yang agensi ni mahu. Okay, they know that they have many field. Okay, agensi udara lah, darat lah kan. Apa lagi? Udara, darat, laut kan. And then they have many types of crime.
Okay, criminals kita ada tema dia. Okay, and how does from this different perspective ataupun this different field ataupun tema yang berbeza ni dari segi kita nak jadikan dia satu skor, satu pengukuran kepada tahap keselamatan kita di negara. Dan kemudiannya kita perincikanlah ikut negeri. So, so kita tahu user nak satu score. So in order to come up with that score, we kena formulate dan kita dapatkan satu index. Jadi nak buat index tu kena formulakan lah kan. So formula selalunya dia ada weightage-nya. Okay, mungkin weightage untuk jenayah narkotik lebih berat berbanding dengan jenayah semua jenayah berat narkotik berat, samun berat, imigran berat, pemerdagangan manusia berat. So pemberat dia tu is for us to identify lah. That's why we need to do research. Dan biasanya kita akan tengok melalui analisa data. So okay, so kita ada buat data yang kita dibekalkan tu. So kita kaji this crime is very frequent occur, kan, paling banyak berlaku. Jadi weightage-nya might be besar lah kan, sebab jenayah ini bila banyak berlaku maksudnya dia adalah satu jenayah yang berat. Ya, ataupun jenayah tu jarang-jarang berlaku. Apa jenayah yang jarang-jarang berlaku Cryptocurrency, is it not a really a trend still? Baru lagi jenayah yang baru kot ke? Ada tak? Ya, Anyone? Kan? baru-baru nak up. Jadi dia tak weightage dia kurang lagi lah sebab bilangan jenayah tu sedikit. Jadi that is considered ataupun that is what we call as pre-data. Okay, so bila kita nak buat perbanding dengan post, okay, bila kita dapatkan dia score tu, kita tengok score ni kebolehpercayaan dia tu lah. Can we believe on this score? Okay, kadang-kadang orang buat formula ni pun ikut kepala dia je kan. So methodology tu penting. Sebab tu kita kena tahu, macam mana you dapatkan score ni? Kita ada formula. Okay, so bagaimana you come up with this formula? So you explain your methodology. Now, bila kita buat perbandingan between pre and post, so kita kena tahu kita menggunakan data yang sama. So that's why kalau kita meletakkan sebagai anonymous, we have to have grouping juga. Sebab kalau tak kita pre kan anonymous lain, bila kita post kan anonymous lain. So result dia dah tak tally lah. Sepatutnya dia akan bertambah ke, berkurang ke, itu bentuk-bentuk result yang sepatutnya berlaku. So faham tak maksud saya ni? Apa yang what is very important sebenarnya anonymity tu. Sebab we want to keep the standard. Kita tak nak kita tersilap anonymous. Sebab anonymous ni, ini anonymous yang mana kan? So that's why we need to have that grouping lah sebenarnya. So ini sebenarnya kita bercerita pasal data tau, during the data collection. Boleh This is anonymity punya challenge lah. Understand? Boleh kelas? Boleh doktor. Boleh. Nanti dah buat nanti boleh ikut come through. Okay, so writers need to anticipate and address any ethical dilemmas that may arise in their research. So any proposal, thesis ataupun dissertation, writers need to incorporate them in their research plan. Dalam research problem, dalam purpose and questions, dalam data collection, macam saya baru disebutkan tadi, dalam data analysis and interpretation pun ada ethical issue. Yang ni I think last week saya dah cerita kot yang bila cakap dengan computer science kan, kita punya area lah, kita very we deal with numbers tau. Numbers ni dia finite, dia bukan infinite tau, dia ada numbers lah kan. So bila kita nak plotkan graph ke, nak menunjukkan increase or decrease sesuatu performance ke, score dia ke kan,
So it has to be finite numbers. Okay, satu nombor yang tetap lah. Jadi kita tak boleh easily manipulate the data untuk mendapatkan result yang cantik. That is unethical. Saya belajar ni, kita computer science kan, but before this I was in a strategic planning masa in 2016 to 2019 tu. So dekat strategic planning tu kita ada banyak orang-orang statistik. So statistician ni bila dia advance sikit dia boleh buat lah dia punya big data tu, sebab dia dah involve Power BI dan sebagainya. So bila you buat research dengan orang data, orang statistik ni, they are I could say integrity of the data. Okay, they are very serious about that. Data adalah satu benda yang you tak boleh ubah. Sama juga fakta sejarah kan. So you tak boleh cakap Perdana Menteri kita pernah ada Perdana Menteri interim. So disebabkan dia adalah Perdana Menteri interim, you tak letakkan dia dalam sejarah sebagai salah seorang Perdana Menteri. Boleh ke? Boleh ke you cakap Perdana Menteri kita Tun Abdul Rahman, Abdul Razak, Hussein On, Mahathir, lepas Mahathir Abdullah Badawi, lepas tu siapa? Najib kan? Najib. Dah cukup lah tu Rahman kan dia punya orang cakap dulu kan, kita guna RAHMAN punya teori. Lepas tu lepas Najib siapa? Mahathir balik lepas tu Ismail Sabri, lepas tu baru Muhyiddin tu. PMX. Lupalah tu dia. Okay, Muhyiddin kan. So boleh ke kita nak cakap Mahathir dah sekali dah, tak payahlah keluar lagi tone yang menteri keberapa tu, dia keberapa? 4 dan 7 7. 4 dan 7 kan. So boleh ke kita nak 7 cakap dan interim. 4, 7 yang interim juga tapi interim ada ni juga, siapa nama ni? Siapa? Ismail Sabri. Ismail Sabri. Pak Long kan. So boleh ke kita kata RAHMAN, lepas tu lepas Najib Muhyiddin ke? Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri, Lepas tu baru Anwar. MIA. Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri, Anwar. Okay, so still they have to be in place kan, sebab tu baru kita dapat ke-10. Sebab kalau tak kita katalah kita eliminate Tun sebab dia dah pernah jadi, kita eliminate interim Ismail Sabri sebab dia interim, tak boleh lah kan. So sama juga macam data, it is something that you cannot change. Okay, you bila you plot graph tu, you tengok asal dia ngerekod ni, lepas tu dia lurus balik. Kita tukarlah data tu, nak jadikan dia cantik. Tak boleh. But what as a researcher you have to do is, yang mengerekod tu you kena analyse why. You are not only to analyse the kejadian menaik tu, okay, but the record tu, why is it happen? Due to some instability ke, you kena explain lah what is the constraint ataupun what the incidents happen, what occur. Okay, so yang menyebabkan dia ada itu. So that is actually a part of your analysis. Okay, ini sangat penting. So data analysis and interpretation. Okay, you may interpret apa-apa. So bila orang kata apa nama ni? Tadi my interpretation well, even though Malaysia is a very small country and but in terms of cyber troopers kan, we are so, bukan nak cakap advance tau, but we are very fast kan. Laju je. Hashtag kita lajulah bab-bab tu. But why is it so? Okay, adakah kita ada kepakaran itu? Adakah kita we have so much time?
kan? Well, you may interpret lah based on your analysis tu, apa yang you dapat. Okay, so the discussion is very important. Next is also ethical issue dalam writing and disseminate the research. Sebab tu kadang-kadang kita panggil dissertation. Because once you have your result, it has to be disseminate. Okay, di share, dikongsi dengan orang orang di luar sana lah. Kalau tak research you tu syok sendiri. Seorang-seorang je pegang. Okay, so ethical issues in research problem. Introduction stage, kita ada researcher identify a significant problem or issue to study and present a rationale for its importance. So it is important to identify a problem that will benefit individuals being studied or meaningful for others besides the researcher. Contohnya in an action ataupun participatory research. So researcher will not marginalize ataupun downgrade or disempower the study participant. Dia kena guna the true fact. Okay. So to guard against this, researcher can conduct pilot projects to establish trust and respect with the participants. So dia tak boleh apa nama ni, menukarkan information tu just to satisfy dia punya needs. Okay, so build that trust when you deal with the participants. Okay, ini yang kita panggil sebagai participatory research. Dalam purpose and questions, researcher need to convey the purpose of the study that will be described to the participant. So deception occurs when participant understand one purpose but the researcher has a different purpose in mind. Participant rasa by having this research, you akan keluarkan satu result yang benefit to them. Okay, tetapi your perspective pula lain. You nak bagi this information kepada pihak yang berkenaan pula ke, which may not be benefits to the participant. So that is wrongly lah, abuse of the ethics tu. Important for the researchers to specify the sponsorship support of their study. Contohnya in designing the cover letter tu yang saya cakap introduction tu, bila you sebelum you nak keluarkan you punya apa nama ni questionnaire tu, okay, the first part of your questionnaire tu, section tu would be normally apa, demographic info kan. So sebelum you nak start, you kena ada introduction. So that introduction you kena inform tentang ataupun give an overview about your research. Kalau dia melibatkan sponsor, this research is sponsored by siapa, you have to mention. Okay, so participant ada apa nama ni background yang jelas ataupun information yang jelas tentang research you supaya cannot easily manipulated, dia ada build trust dekat situ. Okay. Kemudiannya dalam data collection pula, researcher of course need to respect the participant. Jangan put participant at risk macam yang kita bincangkan tadi. Kalau boleh ada ni Eastern National Review Board. Ni kita adalah yang kita punya ERC, Ethical Research Committee. Lepas tu potential risk can be physical, psychological, socio-economic or legal harm. Okay, and respect vulnerable population. Yang contohnya macam under age of 19 ataupun budak-budak Down syndrome kan. Minimal lah, dia bukan population yang biasa-biasa. Dia golongan minimal orang kita panggil apa? Kita tak panggil OKU apa? Kan orang kurang upaya. Kita panggil apa? Kelebihan upaya apa? Kelainan upaya. Yes, orang kelainan upaya. Kalau English kita panggil apa tu kelainan tu? Bukan disable. Bukan disabled person. Kalau English apa kelainan? Different. Tak tahu. Kita panggil apa selalunya? OKU? Kat Melayu je. Tak sure lah. Biasanya kalau dengar disable je. Disable. From the disabled. Different ability kot. Disability. Disability. Person with disability kot. Differently Differently able. Oh, differently able Ini penting sebab mungkin dalam scope you nak buat sesuatu on orang ni. Jadi dalam you punya penulisan tu kena standard je. Kalau you guna disability disability different apa?
differently able. Differently able, so throughout your sections tu semua kena guna term yang sama, differently able. Tapi of course you kena ada you punya index kan. Differently able, maksud dia apa? Itu kegunaannya all the sections dalam you punya penulisan. Okay, so you must respect those vulnerable population. Differently able pun adalah one type of minus ni lah. Okay, mentally incompetent participant, victims, person with neurological impairment, pregnant women, prisoners, individuals with AIDS, etc. So even though orang-orang ni orang kata you can benefit from them, maksudnya you ambil you take advantage kat diorang kan, sebab diorang bukan tahu pun aku ambil data diorang ni kan. Macam you nak mempergunakan lah kan, sebab they do not know I might abuse kan their information. Yalah, apa sangatlah orang ni nak buat, bukan ini orang tahu pun kan benda-benda ni. But that is unethical. Alright, so you have to have such respects, okay, towards this vulnerable population. Dari segi data collection pula, you kena ada consent form. Ini pun saya sebutkan tadi. Yang mana when you want to collect the information ataupun particulars tentang your participants tu, dia kena ada consent daripada mereka. Okay, jadi participants ni kena sign lah. And those forms, Alhamdulillah, since kita di UiTM kita ada ERC tu, Ethical Research Community tu, jadi kita dah ada all those forms in place. Jadi tinggal nak buat tak nak buat je lah orang kata. Okay. So suggested elements in informed consent form kena ada researchernya siapa, sponsoring institutionnya, participants tu macam mana dia dipilih, purpose of research, level and type of participant involvement, risk to the participant, guarantee of confidentiality, assurance that the participant. Alhamdulillah, you don't have to worry because those information memang ada dekat kita punya ERC Form 2. Okay, Form 3 adalah consent, Form 2 adalah participant punya information. Nanti saya akan share. And then issues on participants' confidentiality. By permitting this, researcher allows the participant to retain ownership of their voices and exert their independence in making decision. So you tak boleh reveal lah dia punya information tu. So bila you gunakan data-data dia tu, it's only for your research purpose. Jadi you tak boleh reveal the truth ataupun personality dia tu. Okay. However, they need to be well informed about the possible risk of non-confidentiality. Tapi you cakap lah, besar kemungkinan there would be some slightly, you boleh cakap yang tu, okay, the inclusion of data in the final report that they may not have expected. Ada information tu yang you letakkan dalam you punya report tu, which can easily disclosure. So you kena inform lah dia punya accident things that may happen, right? And then interview in qualitative research as a moral inquiry. So dia bukan, dia kena without prejudice lah. Dia tidak soalan-soalan you tanya tu bukan bersifat personal. Okay, terus kepada berkisar tentang apa yang you nak jawab. So even though kalau soalan interview ni, sebab kita biasanya open-ended questions kan, kita tak ada ABC contohnya kan. Jadi open-ended questions ni sangat tricky. Jadi even though it's an open-ended, you kena ada your structured form of questions tu supaya dia mengarah kepada expected answers. This is also one of the technique that you need to know lah masa you conduct interview. Okay, how a sensitive interview interaction may be stressful for the participant. Sebab kalau it drag, contohnya kalau very recent juga, saya tak tahu lah very recent ke apa ke, tapi well sebenarnya kalau kita cerita tentang apa-apa juga yang viral ceritanya sekarang ni sebab kita ada media tu, social media tu, so all the information cepat sangat tersebar kan. Dulu-dulu dah ada dah berita-berita ni kan tentang isu I don't know apa yang nak cerita pun segan, apa
guru apa guru menjalinkan hubungan dengan budak tingkatan 5, Allahu Akbar, rasa macam dalam guru tu 5 tahun, 5 tahun, ada 5 anak kan, nauzubillah lah kan. Lepas tu apa nama ni, kes-kes yang kahwin dekat Siam tu kan, banyak sangat simpan wife kedua tak tahu kan. So benda-benda tu sebenarnya dah banyak sebelum ni, okay. Tetapi sekarang ni sebabkan ada media sosial, jadi benda tu senang lah sebar. Yang pasal apa guru tu tak tahulah banyak ke tak, yang saya cakap ni pasal yang kahwin Siam, yang guru tu tak adalah kot tak tahulah, wallahualam. Tapi apa yang saya nak cakap adalah bila you nak buat soalan, okay, persepsi ke, okay, tanya how do you consider the case of illegal marriage, okay, di seberang, okay, sekali yang you tanya tu pula memang mangsa. Lepas tu get emotion lah kan, get emotional, drag. So dia mengganggu sensitivity dan jadi stressful participant tu. So you have to be very careful, you have to be very sensitive about when you ask the questions, sebab kalau silap, orang kata silap bual lah. Silap tanya soalan, sudahnya tak dapat apa yang you nak cari tu. Okay, so whether participants have a say in how their statements are interpreted and how critically the interviews might be questioned. Okay, so itu pun is also moral dalam bertanya lah kan. Okay, and what the consequences of the interview for the interviewees and the groups to which they belong might be. Okay, ada apa-apa soalan? Ada any comments towards that? Faham lah kan? This is very important sebab saya tak tahu. For now, kita tak tahu lagi whether you want to conduct your research based on testing and analysis saja. That one is very straightforward. Alhamdulillah saya suka kalau research yang macam tu. But what if those research yang involve might have to consider on interviewing ke, so questionnaire ke, benda tu berat sikit lah, berat banyak lah sebab you kena take into considerations all those things. Kalau kita bermain dengan devices, bermain dengan hardware, tools je, no problem kan. Benda keras tak jadi apa. Tapi kalau benda bersifat emotion kan, so dia ada involve sensitivity and you have to consider on the moral thing. Okay, ada soalan? Anyone? Tak ada, doktor. Okay, tak ada. Saya ingatkan slide saya ni tadi sikit je tapi banyak juga saya menceceh Okay. Anticipation on the possibility of harmful, intimate information being disclosed during the data collection process. Contohnya, student may discuss parental abuse or prisoners may talk about an escape. So you tengah sembang ni, you tengah questions dengan student ni pasal dia sebab tu kadang-kadang kan ada juga berita-berita pasal dia rogol oleh saudara sendiri ke kan, melahirkan anak beberapa kali, nauzubillah kan, ataupun bila guru nak tanya soalan tentang budak ni kan, rupanya dia kena abuse kat rumah, ataupun orang ni kat dalam jail, dia cuba nak keluar kan. So how trust they are, okay, with you. Of course you kena build those trustworthy punya relationship dulu. Kalau tak, dia akan jadi, you takkan dapat lah jawapan tu. Okay, so typically in this situation, the ethical code for researchers, which may be different from school and prisons, is to protect the privacy of the participants and to convey these protections to all individuals involved in the study. So janganlah cakap, tahu tak, aku kan buat kerja dengan agensi kerajaan ni kan, la ilaha Allah. Kau tahu tak, dia punya keselamatan negara, dia punya keselamatan sistem pun tak ada. Lepas tu dia buat data tu main manual je semua, tak betul tak tidak, dia capture data-data tu. Konon lah kan. So dia ada buat mulut lah bercerita pasal benda ni, and you do not know, things can easily, trust me, disperse kan. Macam ni lah kan, contoh saya report
Saya pula for the purpose of education, saya share kat Google Classroom contohnya kan, untuk orang yang tak datang. Cik Tuan Adli Zaki kan. Tapi Allah, ada pula yang tengah-tengah saya cakap ni pergi record. Sudah viral. Macam apa? Yang lecturer tu sial, lecturer tu dah bencin kot. Dia pencen berkhidmat balik cadar. Tapi yelah, zaman kita, zaman saya lah, I do not know lah. Zaman macam mana kan. Zaman kita orang kena marah dengan cikgu. Teacher is always right. So, marah-marah lah kan. Kadang-kadang marah tu marah sayang. So, cikgu tu kata, ni yang aku menyampah dengan budak-budak B40 ni. Tak ada duit. Tak boleh nak beli laptop. Macam tu lah ayat dia kan. Dia cakap menyampah tu mungkin unintentionally. Faham ke tak faham saya cerita ni? Faham tak? Faham. Can Terasa relate sikit or dia, not? Can relate or not? Ke ada yang quick-quick? terasa sikit dia faham. And Dia cakap mungkin dia cakap dia tak bermaksud pun dia menyampah tu. Pula sudah viral. Pergi record. Lepas tu keluar. Kan sekejap saya cakap macam dia keluar pula si Zul tu pergi. Dia kata, ni Dr. Shah lah ni. Lepas tu yang dia share tu yang cakap menyampah tu. Yang cakap lebih-lebih tu dia tak keluarkan. So adil ke tak adil benda-benda macam tu? Nanti apa-apa saya tag Dr. Shah. Taklah, that's what I meant. So so that's why saya pun secara peribadi saya tak share pun sebenarnya last week saya ambil sebab saya suka ambil gambar first class dengan end of the class. Maksudnya end of the lecture lah. Minggu pertama dengan minggu ke-14. So saya tahu semester tu saya buat apa. So macam last week sepatutnya first class saya dengan you all, kan saya ada minta ambil gambar kan. Well, I thought that I want to share, lupa pula tak sempat sebenarnya. Weekend sibuk sangat bulan puasa ni kan cewa. Lepas tu that's why I say when I want to share something, pula-pula tu tahu Zul ada follow saya kan cik. So I have to make sure that saya minta keizinan. Sebab saya pernah saya share, lepas tu ada seorang kawan saya tu dia lecturer UiTM dulu, lepas tu dia dah berhenti, dia kahwin dengan foreigner, orang Amsterdam. So dia jadi lecturer kat sana lah. So dia kata, Syah, kau boleh nak share-share gambar student macam ni? Tu saya cakap, I just want to have a memory of that lah. Saya punya Facebook ke IG ke it's just for myself lah. Saya tak ada bukan kerja lah macam separuh orang kan. Semua dia punya information kerja dia update ke so macam profiling, which I know and I couldn't kind of I have to agree lah kan. Sekarang ni memang orang kan kerja dia bila dia nak minta kerja, orang tengok benda tu. Orang tengok you punya social media just to see whether you are critically illness ke. Sebab illness ni bukan physical je tau. Illness ni can be mentally ke. Kalau orang tu duduk asyik post gambar makanan ke, adakah dia porn contohnya kan. Kalau dia asyik gambar selfie dia je, adakah dia obsessed terhadap diri dia sendiri. Now talking about that, so itulah dia maksud saya when I want to share something, I need to ask permission lah, especially yang melibatkan you all. So sama juga macam kalau tadi saya baru balik daripada aktiviti tadi tu. So pagi tu ada pengisian, lepas tu saya nak share dekat story contoh kan. So saya cakap boleh tak ni, boleh boleh share. So I cannot simply itu kita punya integriti sendirilah macam mana kita ada orang tak ada langsung social media, which is good lah kan, mungkin diri dia no obligation, saya tak kata yes or no about it, so it's all on you. Yang suka-suka saya social, so maksudnya saya orang biasa, maksudnya saya tak tidak, tak pun sangat, tak sangat pun tak. I just enjoy for myself. Tapi share status dekat WhatsApp tu saya ngeri sikit. Because sometimes we do not know who save our numbers kan. Tapi kalau social media tu at least saya boleh tahulah siapa yang saya follow, yang follow saya, quote kan quote. Okay, so understand what I mean here? My class, Zan apa tadi punya? Astagfirullahaladzim. So in experimental studies, researchers need to collect data so that all participants, not only an experimental group, benefit from the treatments. Ni penting
Sebab dia kena tahulah, okay, kau ni ambil data-data aku pasal demam berapa COVID, berapa vaksin aku ambil ni semua untuk apa? Make sure ada benefit lah kan. This may require providing some treatment to all groups or staging the treatment so that ultimately all groups receive the beneficial treatment. Contoh lagi. Saya suka bila saya cakap ni, saya relate kan dengan something. Saya harap you pun dapat tangkap lah sebab kadang-kadang saya cakap laju. But you can stop me if I'm quite fast. Okay, cerita dia macam ni. Saya percaya you all semua ada My Sejahtera. Ya kan? Ada doktor. Okay. So dalam My Sejahtera, at least you ada berapa vaksin? 3. Saya ada Tiga. 2 ataupun 3 lah. 2 vaksin, 1 booster. So at least 3. Betul? Kan? Betul. Okay. 3 lah at least. Ada 3 benda tu. 3 R apa yang you boleh scan tu. Okay. Out of that 3, ada tak siapa-siapa pernah perasan macam mana nak cakap? Okay, kes kematian. Saya tak tahu macam mana nak cakap benda ni you all aware tak? You all aware tak? Recently, yalah ni memang dalam keadaan pun you jugalah. Ramai meninggal in a very early stage. Bukanlah early, young stage. Bukanlah young, maksudnya mid-40s, 50. Umur dia tak sampai 60 ke atas pun. And mengejut and lelaki. Pernah perasan tak? Pernah tengok tak benda ni? Last week saya cerita kat you teori hipotesis tentang asal SPM dia banjir. Asal apa saya kata? Asal puasa je panas ni hari ni saya nak cerita pasal vaksin pula. Perasan ke tak perasan? Tak perasan. Perasan ke tak perasan? Tak. Tak perasan itulah. It does not really have this scientific punya proven, tetapi we have to believe that when we inject something ataupun when we input kan, kita masukkan sesuatu benda asing dalam badan kita, dan situ tak kira lah vaksin ke apa juga yang terasing dimasukkan, dia akan bertindak balas kan. Itu sejak bila kita belajar sains pun macam tu kan. Dan tidak balas itu boleh jadi bagus dan boleh jadi tidak bagus, bergantung kepada sistem dalam badan kita. Allah ni dijadikan kita, alhamdulillah, Allah Akbar kan, sangat unik kan. Kita punya cap jari tu pun dah nampak lah kan, berapa thousand million people kita ada kat dalam dunia ni. How can Allah ciptakan kita dengan satu uniquely identified with our thumbprint tu. Masya Allah kan. So itu baru cerita pasal thumbprint, belum lagi cerita pasal sistem dalam badan kita. Well, even though sistem dalam badan kita beroperasi secara sama, of course lah, saya makan, saya minum, saya akan bila lapar, dahaga, kena makan, kena minum, mengantuk, kena tidur, macam tu kan. Bila menguap, menghasilkan, bila mengantuk, menguap kan, bila kurang oksigen, kurang oksigen, mengantuk ke lapar. Macam mana? Bila kita puasa, kan kita selalu mengantuk kan, kurang oksigen orang kata sebab tak makan. Contohlah, this is how people relate. Saya pun bukan orang sains, saya tak pandai sangat, tapi when we look at our body system ni, walaupun secara dasarnya prosesnya adalah sama, but sesuatu benda bertindak balas dengan badan seseorang tu berbeza. Ada yang bila divaksin, dan vaksin kita pula ada banyak jenis. Ada Pfizer lah, ada Sinovac lah kan. Ada apa lagi yang satu tu? Yang orang AstraZeneca. AstraZeneca tu kan, yang orang big tu kan. AstraZeneca lah. So different tu pun akan bertindak balas secara berbeza
dengan sistem dalam badan tu. Saya pernah terfikir, kenapa tak boleh first dose Cineplex lagi apa si Sinovac. Bukan Sinovac. Sinovac. First dose Sinovac, second dose Pfizer, third dose booster tu kita ambil ni. Kenapa kita tak boleh campur? Pernah terfikir tak? Dan macam mana dia tahu, oh kalau kita badan macam ni, dia bagi kita Pfizer. Kalau perasan Pfizer tu dia bagi dekat orang tua-tua. Betul tak? Orang special. From Saya my semua Pfizer. Orang kata Pfizer ni orang have. Orang from my experience doktor kan, saya kan dulu volunteer kejap. ah Before Pfizer keluar, Sinovac yang kita dapat dulu dari negara, and then after Ah. Pfizer dapat lepas stok Pfizer, ah orang assume tu orang have je lah kan. ah Tapi actually masa saya volunteer tu semua orang asing. Macam Bangla semua dia dapat Pfizer, lagi gempak lah sebenarnya. Cuma buat Pfizer tu dia beli mahal lagi daripada Sinovac. Sebab tu orang kata, oh Pfizer ni mahal sikit. Baik mana kita bagi orang yang atas-atas. Masa tu buat dekat saya punya tempat tu, diorang tak kasi yang buat macam tu. Diorang kasi, dia kata semua akan dapat vaksin. Tak kisah vaksin apa. Macam tu lah. So, cara penyediaan pun actually saya sembang dengan doktor yang mencucuk tu. Saya pun ada, saya jujur lah, saya ada ethically mencucuk orang juga. Kenapa? Ini unethical. Curious. Gitu. Masa tu tengah tak ramai orang. Masa tengah bulan petang tu dalam pukul 3 tu tak ramai orang. Tak check balik tak orang tu ada lagi ke tak? Kan? Adalah doktor tu pantau lah. Masa tu, Tak sekarang. Hidup lagi tak manusia tu? tahu lah hidangan dia. Ah, Dia ajar macam mana dia kata, okay, cara penyediaan dia lain, cara pembuat vaksin tu lain. Pfizer dia pakai formula ni, yang ni pakai formula ni, sekian-sekian lah. And then cara nak prepare Pfizer punya dose tu pun lain. Bila saya try prepare dose tu pun, berapa miligram of air nak kena ambil. Ni yang untuk Sinovac, berapa miligram nak kena ambil. Lain, dia sangat-sangat lain lah. Tapi, dia macam formula lain, ultimately nak menghapus, nak elak COVID. Itu je. Macam saya nak bawa kereta kan, senang contohlah senang KL kan. Saya boleh bawa kereta, saya boleh naik train, saya boleh naik MRT, tak kisah, saya boleh naik motor. Tapi the end goal tu adalah nak ke KL. Dia analogi gitulah. Ya, tapi kalau you perasan pengagihan, pembekalan vaksin ni, dia bukannya kat kampung semua Sinovac. Dekat bandar orang high end, orang kaya kita bagi Pfizer. Dia tak. Dia pada masa tu stok apa yang sampai. So dia tidak mengecek sistem badan, dia tidak check secara individual sama ada benda tu berpadanan ataupun tidak vaksin tersebut dengan orang tu. Jadi dia main inject je, dia bagi je. Okay, batch ni dapat appointment, datang masa tu ini je bekalan vaksin ni ada, masa tu kau cocok lah, dia cocok. Betul. Dia macam Kan? dia pilih-pilih orang. So bila perkara tersebut tidak dibuat, free tu tidak dibuat, jadi ikut untung nasib lah. Untung nasib timbul kan, kalau dia padan, matching dia punya dengan sistem dalam badan dia, alhamdulillah. Kalau tidak, innalillah. Contohnya lah kan. Tapi kita tak boleh cakap kerana vaksin. Tapi kerana kita tidak buat properly, sorry to say, saya bukan nak ni, tapi this is what, as a researcher, inilah benda-benda yang kita kena fikirkan. Maksudnya, we can suggest, we do not do, tapi nanti orang akan cakap, manalah mampu, rakyat kita berapa orang pula kan, takkanlah satu-satu kita nak mengecek ni pula kan, lambatlah pula nanti pembekalan vaksinnya. Kita terlalu cepat melatah tau, kita sebab bila rakyat dah mula bising, lepas tu we need to do something. Vaksin. Vaksin. Jadi dah buat vaksin, dah senyap. Tapi the implikasi tu, okay. So when we do research, sama juga you all kena make sure you have a proper plan. Okay, bukan sahaja untuk menyiapkan research tersebut, apa benefitnya kepada orang,
Okay, bila research used to siap. Tetapi what would be the post implications, okay, that might occur. Okay, so that can be apa nama ni, uh, predict you boleh berkemungkinan terjadi, and that you can propose dalam you punya recommendations for future work. Itulah sebenarnya contribution you. Saya cakap ni because I really hope that when you do research, when you propose your ideas, make sure dia bukan only for the sake of paper, for the sake of nak siapkan you punya 750 dan 760 and to have your master's degree. Tetapi to benefits the nation. Cerita warrior pula tapi maksudnya lebih kurang macam tu lah. Maksudnya saya nak kalau boleh you do something InsyaAllah yang sebab tapi it comes from nawaitu jugalah kan, start daripada you sambung belajar tu kan. So kalau you ada that along the way, semua proses-proses tu, contohnya nak ada buat data collection ke, yang methodology tu, semuanya akan smooth. InsyaAllah, Allah akan bantu. Okay, so do something that can benefits, give benefits to everybody lah. Not only to your participants tu ke, ataupun kepada kelompok yang lain juga. Itu semuanya adalah satu bentuk benefits from the treatment, from your data collection yang kita perlu fikirkan to consider about. Okay, next is ethical issue in data. I think this is another second last quote. Data analysis and interpretation, kena consider juga how will the study protect the anonymity of individuals, roles and incidents. Contohnya quantitative research, researchers disassociate names from responses kan, during the coding and recording process. And then in qualitative lah, inquiries use alias or pseudonyms for individuals and places to protect identities. Kalau boleh tak payahlah kan, anonymous A, B dan sebagainya. Data once analyzed need to be kept for a reasonable period of time. Researchers should then discard the data so that it does not fall into the hands of others who might misappropriate it. Sebab tu kalau agencies biasanya data kita boleh simpan tapi for certain time kita 5 tahun je lah. Lepas tu dia dah kena pump lah, trash. Okay, selain daripada itu, questions of who owns the data. Untuk kita make sure sharing the data with individuals not involved in the project, kita kena tahu siapa owner dia. Dan ini adalah satu habit bila kita kata owner, senang sangat. Apa nama ni, kita ada satu, apa nama ni, katalah kita ada, macam saya propose kita punya sistem tu kan, ada satu admin, web admin punya console. So katalah kita bagi 3 je web admin. Lepas tu kita bagi satu nama admin je kan. Kan biasanya password tu admin kan admin, username password dia kan. Username dia lah admin. Lepas tu dia punya tu nanti sys admin ataupun admin 123. Biasanya macam tu lah. Dah lah semua orang dapat. Ada 10 orang yang boleh masuk dengan admin punya password tu. Itu satu hal. Kadang-kadang tu orang yang sama, nama orang tu, so orang lain pun boleh masuk dengan menggunakan ID dia. Itu pun satu masalah juga. So sebab nak buat kerja senang, sebab kalau aku tak ada kau cover macam tu kan, cerita-cerita macam tu. So this is also ethical punya issues. And Berg ada cakap juga, use of personal agreements to designate ownership of research data. So kita jangan bagi sistem admin punya password, kita guna nama orang. So we know who owns that. And then Punch pula kata suggest the development of a clear understanding between the researcher, the participant and possibly the faculty advisor. Ini memang betul-betul jagalah kerahsiaan tu dalam menulis dan disseminate the research juga, research should not use language or words that are biased against person, disebabkan oleh gender, sexual orientation, racial or ethnic group, disability or age. Okay, so we have to keep it professional lah. Okay, tak ada gender bias dan sebagainya. And avoid the potential of suppressing, falsifying or inventing findings to meet a researcher's or an audience need. Jangan So whatever data that you have, itulah dia. Do not ever think of manipulating it ke, change the data, falsifying ke. Okay, so itu adalah satu benda yang salah Okay, sebenarnya tadi saya ingatkan saya nak bagi introduction tentang
research fundamentals tu juga. Tapi sebab dah 1.5, cuma you all dah work on the, kejap saya stop sekejap. You all dah work tak on the mana on the saya boleh buka classroom yang saya bagi kat you all assignment tu. Mana saya buka. Mind map for journal critic ni. Oh, ada lagi yang tak hantar eh. Okay, kalau tak Doktor, hantar, saya ni. macam mana? Saya apa tu? Ada dua arah saya tak nak kena fokus. Saya tak pilih lagi. Okay. Oi, orang yang bekerja je yang dah siap ni. Kenapa orang yang tak bekerja ni tak siap ni? Adik-adik fresh grad ni. Adik-adik yang perempuan-perempuan ni semua ni. Asal tak siap lagi ni? Adi dengan Tuan Rino je yang dah hantar. Okay, saya cakap ni sebab okay, whenever I'm giving you the assignments, you kena teruskan, walaupun saya tak check lagi tau sebab nanti kita nak discuss, kita kena teruskan, kita kena buat cepat sebab lepas ni ada lagi kerja lain. Okay, kerja yang kedua ni, exercise yang kedua ni, saya nak based on the journals that you read tu, you come up with your research gap. Okay, saya akan buat satu table tu, and from that research gap, you akan keluarkan you punya problem. Okay, and you boleh nampak area apa, topik apa yang you nak buat, and you try to keluarkan you punya objektif. Keluarkan je tau, belum tulis betul-betul. Sebab kita tak masuk lagi bab objektif tu. Tapi saya nak tengok your idea. Okay, how actually you dig into the research papers tu, the articles tu. Sorry dulu. Lepas tu baru nanti kan ikut Umi balik sorry. Apa nama ni, lepas tu baru apa nama ni, you dapat idea. Sebab saya nak sebenarnya the essential of this course sebenarnya nak buat problem formulation untuk you tahu macam mana nak keluarkan idea, propose an idea, a research based on the current work. Okay, the research gap tu. Jadi kita let me keluarkan the template first, you fill up dulu. Nanti saya akan share juga dalam ni with the recording and also our notes, our chapters ni. Nanti kita discuss next week. Boleh Saya siapa yang turn in aja saya akan discuss. Siapa yang tak ada tu selamatlah. Kita tak terus pergi proposal lagi. Nanti bila dah dapat you punya problem ni, lepas raya nanti baru saya minta you punya potential supervisor. But you can start riki-riki lah siapa yang relates dengan you punya idea tu, field of work tu. Dr. Mohsin ke, Dr. Fakariah ke, kan? Yang you familiar with, yang pernah ajar you, and then you can propose as your potential supervisor. So yang tu saya akan bagi lepas raya untuk you bagi get back to me with your mutual acceptance form. Okay, nanti saya akan bagi juga contoh-contoh form yang digunakan untuk ethical research. You tengok aja dulu, saya tak suruh you buat apa-apa lagi sebab benda tu hanya akan diisi once you finish your proposal. Sebab dia kena confirm, nanti kalau tak you kena isi banyak-banyak kali. Tapi ethical ni memang kita kena cover awal-awal ni sebab kita nak ensure that your research process is properly conducted. Faham kelas? Faham tak? Doktor, Yes. untuk SB tu kan, saya perasan untuk master level dia boleh ada 2 SB. Course supervisor Tak ada, tadi. tak payah. No need. Satu cukup. Sebab kita kalau master by research, yes. Sebab dulu pun examiner pun kita letak 2. Tapi sekarang ni kita ambil satu SB, satu examiner je. Kalau saya nak minta 2 SB tak boleh lah. Kita tak encourage sebab kita nanti you punya markah tu kena bagi 2.
Sebab kita punya pembahagian markah SV untuk project 1 untuk you punya proposal ni tak banyak. SV dengan examiner you tak silap sebab banyak markah dekat saya. Sebab nanti bila dekat proposal yang 760 mungkin banyak. Sebab yang ni saya tak silap saya 30, 45 je kot. Saya tak sure. Sekejap, 70, 30. Hmm. Ini kan? Hmm. Supervisor 25, examiner 15. Sebab markah dia dekat proposal 30, dekat presentation 10. 25, 15 je. 25, 15, 40. So dekat saya 60. Banyak jugalah. Betul nak kawan esok? Macam mana? Betul nak kawan ni dia selanjut. Macam mana? Betul nak kawan ni selanjut doktor. 60% kat doktor kan? Bukan. Saya ya 30, 25. Mana 40. 40. 60 kat saya. 60, 60 kat ha. saya. Doktor nak Banyak. berapa bagi tahu lah. Tak payah. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Faham tak? Faham. Satu lagi doktor. Next week tak nak buat kelas pun dia ke? Kenapa? Nak raya kan? Ramai balik Eh. kampung tu. Lambat lagi rayanya. Raya hari Rabu. Orang Sabtu, dah Ahad, start Isnin, balik. Selasa. Orang dah start balik. Balik mana? Balik kampung ni. Siapa yang balik tu? Ramai. Satu kelas dia balik ni. Buat survey dulu. Kelas yang lain semua memang begitu. Kelas pagi tadi memang dah confirm dah next week tak ada kelas. Satu buat ganti raya. Kelas Dr. Huda pun sama juga. Dia dengan nak riki-riki subjek lain. Tak apa, kita buat poll. Kalau okey je, saya on je kelas sebab saya ada je kat sini. Macam saya cakap lah, saya risau takut saya terlibat combo lah nanti kan. Sebab saya risau. So saya selagi boleh. Tapi okey je kalau you kata tak nak, semua kata tak nak. Nanti kalau saya masuk pun saya sorang-sorang je. Tak ada gunanya kan. So bergantung pada poll tu nanti. And kalau ada 2-3 guard dia yang tak ada, kita buat macam ni lah. Saya record and then you can listen back to the video. Tengok balik video saya. Boleh Boleh Macam tak? peras je bunyi. Yang lain semua okey ni. Semua dah bunyi tu. Semua senyap macam ni. Saya tengah sambil kerja doktor. Macam mana? Saya sambil kerja. Sambil kerja. Aisyah tu kerja ke? Saya SOC analyst. Ha? SOC analyst. Oh, ya ke? Shift. Okay. So yang lain-lain? Yang budak Sarawak tu mana? Saya doktor. Okey. Yeah. Okay. Betul. Syphilis tu yang tu tadi. Bukan kat mulut tau. Dekat AIDS lah sebenarnya macam tu. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I think we can dismiss now. Yes, back to the question of next week's class. It depends on the poll. And otherwise I don't mind to share this recorded video. So saya akan share record video, saya akan share REC form, and then today's slide and the template for your next exercise. And for those who have not completed the first exercise on the mapping tu, kita nak tengok je at least submit lah kan, benda tu kan effort. Boleh kelas? Okay doktor, sorry. Kita selesai banyak. Ambil je. Submit. Okay, so if you do not have any questions, make sure you sign up your attendance. Okay, and then insyaAllah ada rezeki kita jumpa next week. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Sama. Thank you doktor.